ব্যারাকপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে রবিবার চলছিল ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমির ভর্তির জন্য পরীক্ষা। বহু ছাত্রই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরীক্ষা শুরু হতে দেখা যায় 23 জন ভুয়ো পরীক্ষার্থী এখানে পরীক্ষা দিচ্ছে। অন্য পরীক্ষার্থীর হয়ে সেই সময় কর্তব্যরত পরীক্ষকরা এদের ধরে ফেলে। ভুয়ো পরীক্ষা দেওয়ার অপরাধে এদের ব্যারাকপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই 23 জনকে আজ ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়। क्या किया आप लोगों ने? क्या किया? क्या किया? क्या किया? बोलिए क्या किया? क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। क्यों पकड़ा? क्यों पकड़ा? क्या किया आप लोगों ने? क्या किया? क्या किया आपने? क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया आप लोगों के? क्यों पकड़ा?